Le Centre méditerranéen de l'environnement travaille depuis plus de 20 ans à l'intégration de l'environnement dans les politiques locales de développement. Ce qui nous a donné suffisamment d'expérience pour nous rendre compte de la sous-représentation des femmes dans les instances de décision, dans les instances donc qui influent sur les politiques environnementales locales. Ce phénomène est encore plus criant dans les pays du sud de l'Europe et dans les pays nouveaux membres de l'Europe. C'est pourquoi nous nous sommes associés avec 4 autres associations et pour couvrir 4 pays, la France, bien sûr, la Grèce, la République tchèque et la Bulgarie. Nous avons recherché des femmes qui étaient représentatives des possibilités, des différentes possibilités de s'impliquer dans les politiques locales de l'environnement, que ce soit au sein des collectivités locales ou au sein d'organisations de la société civile. Et ces femmes devaient avoir envie de témoigner de leur expérience, de leurs difficultés, mais aussi de leur succès. Ces femmes étaient toutes des éco-citoyennes. Eco-citizens are informed people who know their rights and obligations towards the environment, who can express their opinion and participate actively in the protection of the environment for sustainable development. We decided to use video as an innovative approach to inform these women about the power of images and help them use them for promoting their philosophy and work. We taught them how the audiovisual language works and encouraged them to reflect on their life and work to create their own portrait. The short format of a 3-minute personal video brought the participants in a position of facing the essence of their experience for the environment. As busy professionals with strong beliefs and careers, they often did not have the chance to try to express their everyday efforts in a sharp and condensed way. We chose video also because it's a tool with a tremendous capacity to convince. The purpose was also to have an attractive and user-friendly tool to encourage other women to get involved in local environmental policies. During the workshops, women talked about the philosophy and their methods. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'environnement ne soit pas un secteur à part entière tout seul. Il faut que ça soit vu sous un angle transversal et que le développement durable apporte un lien entre les différentes activités. Se podařilo propojit spoustu vědců, takových vědců, kteří ke své práci potřebují i povědomí, že bude použitá v běžné praxi obce. Se zdá, že přesně takhle může svět fungovat. Смятам, че голяма роля играе обществото, хората, защото тяхното мнение не е без значение. Напротив, то би трябвало да е решаващо, тъй като хората решават какво да става с живота им, с техните домове. Από το να επαναπαυόμαστε, δηλαδή περιμένοντας να φέρνουν κάποιοι άλλοι το αποτέλεσμα για το περιβάλλον, είναι προτιμότερο να κάνουμε εμείς αυτό το μικρό, το λίγο που μπορούμε, αλλά να κάνουμε το 100% αυτό που μπορούμε. They also talked about the difficulties they face. Απογοητεύτηκα πολλές φορές από τις επαφές που είχα με υπηρεσίες, με φορείς, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, άνθρωποι που διαχειρίζονται προγράμματα και στους οποίους πρότεινα συνεργασία. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι αυτός ο τομέας θα μπορούσε να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Au début, et on est encore à cette période, les femmes en politique ont essentiellement le social. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse plus, c'est l'aménagement du territoire qui, à mon avis, et pour moi en tout cas, ce qui est le plus intéressant avec l'urbanisme, mais ce sont des postes dits durs, donc qui sont un peu réservés aux hommes. Πολλές φορές μέσα στις οικολογικές οργανώσεις μένουμε στο επίπεδο των καταγγελιών. Είναι σαν να προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ξυπνήσουμε τον κόσμο, να του πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό που νιώθω όμως εγώ τώρα είναι ότι αντί να ξυπνάει ο κόσμος, ίσως με αυτή τη λογική να αδρανοποιείται.
They talked about the way they combine their role as women in society and in family, as well as their own point of view. И с своя опит като бивша учителка, с своя дългогодишен опит вече като кмет и човек, който работи с хора, аз се опитвам да стигна до тънката струна в душите на хората, която ще ги накара сами да поискат опазването на тази зона. Контактувам с всеки един човек по-отделно и се опитвам да го убедя в това колко е полезно това за нашите деца и внуци, които идват след нас. Daleko větší důraz si myslím, že ženy kladou právě na to, jak funguje ta komunita, jak je zdravá, jak je ovzduší, jak je prostředí životní, jak funguje školka, jak funguje škola, jaké jsou ty základní potřeby i pro tu rodinu, jak to prostě může fungovat. C'est pas parce que je suis handicapée, c'est pas parce que je suis une femme, mais parce que je sais ce que c'est qu'être handicapée et je sais ce que c'est d'être une femme, on doit s'occuper d'autre chose et de ce qui correspond à la vie. Ίσως το ότι τα τελευταία χρόνια νιώθω την ανάγκη να προτείνω κάτι ελπιδοφόρο και να αφήσω τον ακτιβισμό και τις καταγγελίες, οφείλεται στο ότι έχω αποκτήσει και εγώ παιδιά. Νιώθω μεγαλύτερη ευθύνη και από την άλλη μεριά τα βλέπω τρομοκρατημένα σε σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος. J'ai pu constater que les femmes auxquelles on donne des responsabilités, elles sont bonnes. Je veux dire qu'elles réussissent, elles sont travailleuses, elles veulent avancer. Elles veulent faire en sorte que les conditions de vie s'améliorent pour tout le monde. Et comme elles ont dans la société une place qui est un peu à part, en fréquentant beaucoup de monde, que ce soit la famille, les relations de voisinage, les relations professionnelles, les relations intergénérationnelles, parce que ça porte beaucoup sur les femmes, eh bien elles sont très bien placées pour véhiculer toutes ces idées.